concerne nos logements sociaux atako flana ye akuma tiara no kosebe ka so gem talike so kema fla ani ko jirasta ka foko okoni hakke yira danfra yira uni nyache ministre ministre sukuma alibna nyaful do kan ni kuna funu dam na la entem ngajira ka fulu mala ini kurake nyina saina ka so ke ko mimba wele ko treve no e kala hinu njo folo yen ka to jumana ka ahira soro ko baro wesi na ngani ni ka foko mamu ngene ka bara la ko luka hakko ka nyi no ye compresso yi amina kuma funa ka ni kuna funu kuna nga mo be simlale oye soroko do mabe me wele ko Mustafa Kulubali taxe de développement rural alebna odo local alebna odo nyofanye ni kuna funu labana ani echen nyari masalala limana o ambe ofu ninga ko nyanda ka dungudo timna jako sonya foti so munu be wele ko logement sociaux nini ye a tako flana o ko nisara ka di do kun tamande nunu na mali jamana marabu wi akula tenga ajatuna na ka foko so ke flani mo kan woro o koni dan fra yira uni diko folomi mbora makajira ka ho senga ke okukan o mimi talike soko ministre brema kamena alebdo nya fanya ko kan ko la men aya ye ka fo lisi mo annulela oni lisi kurani nyogonche mo keme fla ani mo nduru o dan fra de boni nyogonche a do ko mo keme fla ani mo nduru ko bora lisi korala ko tarami ami mo fo o lahale akono nana anga sekaselu ya jirana ka fo logement social mun kanga di mo woro de soro la dugu kono mun taro logement social di mo ma munu na manka anto kalama ou ye papier di a mo ma na bu ko notification o notification avec 2019 date de baka ka fo ku ye première tranche ku yo soro or première tranche era dira 2019 de ngani première tranche licite ka laje a mo mo be notification no mo bolo am sa fo notification fu do o notification fu mo mo bolo ou ti première tranche mo bora 2019 ou to licika mais où est la notification de nous aider à mona à ne sommager plat kata kurani jita kayelama ambalaka niko abo barala ni livre ba mu fiane bolonier amoga nunga lisi bien mun menni situation là moga kemen moga bichi ani ko o lisi ba ambolo o ka papier be ba ambolo anda le papier do bo fo aider à mona sommager plat ay papier black à tribunal là ni a plata ministre de la justice ma aller a blakata pour l'économique là ouais machine mo fla bibina office malade la bita barakla fla mun notification de mun di o lu kasu bomba la bi pelembe o bolla o lu veni barenke on a fro mo do bi sokono papier do bo lu bulu angata mo wore do o luka o de okumu ko na ngo mun ba kono ni papier jalen do lu bulu lu ka bo akono folo so ni adi mo kurama kurani ko le kata nyogon soro kata nyogon buko ko nyogon jogi o mayinde donc mo qui me flâne mo nduru mo baje afamba bien ka papier be bien affaire bien tribunal là amna fele ka mbo papier flâne mais logement do fana be o logement o ma ba al doni mo ka yela mo kono le fana bi ke me flâne mo ndurina donc amisa ga fo muna ka fo commission e barani mo badike ko fesa ka jira ka fo yentemu nyemgo kuna jira barakala ko do nyina mali hukumu kono ka fu ma layini kura lasi jamana marabo ma nyina ka so ke ku bena ka fo ka layino njo folo yani ka to jamana ka ira so na wule ku trevu nga u yani jamana nyemgo fe ka fo mamu ngena ka bo barala na wule ku compresso lu ka ha ko australi ko ka nyini yaguba katile yentemu nyango bayan kala me mimi talaka nyi jamana ma ka ke kuma nyi shimbe tradition mo wa nyi shimbe jamana de mela jile de mo parce que ate landa shila te shera shila mi ba to na ke kangeke ni dabo don damo do pour que kan toro pour que jamana de la seki ko anti son le fa falama donc au situation ya mela jile ko il faut que gouvernement fana ka famia nous on baraka le au secteur public là ani secteur privé là ou que hake mi hake ni ne kana koko sika to hagla ko paske gina be jamana be le kabi hake do be do la ko ni ne ke koko da kana makula o be ka tu
pendant ce temps jamana fana bɛ fonctionner donc gɛlɛya min kɛ cogo o cogo ni dɔ bɔra dɔ ta la dɔ kɛ bɔ dɔ fana ta la sɔn bɛ k'o ma anw bɛ tiɲɛ fɔ dɔw kɛra réaliseur ko situation harmonisée la o i kɛra militaire ye i kɛra fonctionnaire ye niveau fɛn fɛn na a bɛ lajɛlen situation ta la o situation kan ka concrétiser concertation de patronat fɛ n'o ye privé kɛ situation ye mais mɔgɔw fana b'a kalama k'a fɔ o yɔrɔ fanfɛla fana difficulté bɛ mais k'o kɛra kɛcogo la sɛnsɛnni bɛ kɛ fo k'a sa dan na k'a sɔrɔ mankan bɛ bɔ a la mais ni ko mɛn k'a kɛcogo la ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli an ka sigi an ka fɔ ɲɔgɔn ɲɛna min bɛ dilan an bɛɛ b'o dɔn ni y'o de fɔ n ko gundo t'a la min an t'a kalama parce que baarakɛlaw de bolo bɛ fɛn bɛɛ la k'a daminɛ duguma fo ka taa se sanfɛ la o bɛɛ ye baarakɛlaw de ni bɛɛ ye kɛlɛ bila o de ɲɔgɔn tɛ kɛlɛ bɛ ka bɔ kɔfɛ ka jigin kan n'i yɛrɛ tila ka kɛlɛ kɛ so kɔnɔ a laban i bɛ tila k'i yɛrɛ de kɛlɛ donc nafa t'o la c'est pour ka kɛlɛ bila ye wajibi ye a ka kan ka kɛ fɛnɛ diɲɛ kuma bɛɛ tɛ fɛn ɲini kuma ye wagati dɔw bɛ f'i ka jɛ fɛn kɔ k'i ɲɛsin jamana yɛrɛ ma cahier de doléance o de b'an ni gouvernement cɛ an yɛrɛ taara ni point 42 de ye 37 an ye bɛnkan sɔrɔ la 2 bɛ na an ma bɛnkan sɔrɔ dɔw bɛ na an ye bɛnkan tɔ ka jɛ sɔrɔ la donc n'o kɛra kaban ni 42 ye nin ɲɔgɔn sɔrɔ la ne bɛ se k'a fɔ donc bɛnkan b'an ni gouvernement cɛ revendication ye tiɲɛ mais a b'a sɔrɔ i yɛrɛ b'i ka devoir kɛ bɛɛ ka baara min n'i sɛbɛla baara yɔrɔ i ka taa heure la i kana heure la min ɲinɛ ne fɛ i k'a kɛ o y'i ka hakɛ fɔlɔ ye dekun de bɛ jamana kan an bɛ yɔrɔ min na sisan ne b'a dɔn ni dekun in wulila ko jamana ye fɛn sɔrɔ saratigiw bɛ n'a ye normal jama sigilen bɛ ka kɔnɔ bɔn ni faama kura minnu nana ninnu ta bolo o ye mun ye mali kɔnɔ est ce que an bɛ se ka bɔ nɔgɔ la wa mun de bɛ kɛ an baarakɛlaw an ye min an y'a ye tacogo nin kɔni ani baara min bɛ ka kɛ bi bin na an b'a dɔn baara nin ka gɛlɛn kosɛbɛ mais nɔgɔya dɔɔni b'a la ka don a la don o don bon sikafo fana kɛra décision minnu ani recommandation minnu taara bɛ sira min kan sisan an bɛ min ɲini dɔrɔn bɛɛ ka baara kɛ parce que transition nin a bɛ kɛ maliyɛn bɛɛ de kama an kɔni hakili la n'ala sɔnna u ye délai min di mali bɛ se k'o respecter san 2 nin na ka élection kɛ ka gouvernement kura sigi ne tun ye lafasatɔ ɲɛmɔgɔ dɔw ka ɲɛfɔliw ye ɲɛfɔli minnu daminɛna ni UNTM ɲɛmɔgɔba Yakuba Katile yɛrɛ ka ɲɛfɔli ye baarakɛlaw ka ministre fana ale ye ɲɛfɔli dɔw kɛ syndicat ka statut autonome militaire olu bɛ ordonnance dɔ tara pour que bɛɛ bɛ nafa min sɔrɔ o bɛɛ ka kɛ nafa kelen ye o grille unifié o bɛnna miliyari 155 école karamɔgɔ minnu bɛ école communautaire la olu fana ka subvention dɔw faral'o kan ka bɔ 5000 la ka taa 10000 ani indemnité ani prime o dira fana fonctionnaire minnu bɛ surveillance de prison na dɔ faral'olu fana ta kan n'i ko anw dalen don a la ko baarakɛlaw bɛna gouvernement dɛmɛ ka baara ninnu kɛ mais ne ye min fɔ an bɛɛ haju de ye kelen ye jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya cogo min na an bɛna réunion ba dɔ kɛ n'a bɛ wele ko conférence sociale gouvernement patronat ani baarakɛlaw les syndicats k'a fɔ an bɛna mun de sigi min bɛ se k'a to gɛlɛya fɛn fɛn bɛ se ka na o bɛ kunbɛn cogo min na ni lafiya nana a ka kɛ lafiya ye bɛɛ ka se ka baara kɛ o lafiya in kɔnɔ. Ba Sidiki Ture y'a jira sa k'a fɔ ko ale kɔni bɛ sen bɔ kunnafoni baara bɛɛ lajɛlen la fɔlɔ k'a sababu kɛ ko hakili ɲɛmɔgɔ mɔgɔ kuraw sugandili hukumu kɔnɔna na a tɔgɔ kun dira kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔsoba fɛ nka a selen jamana ɲɛmɔgɔw ma a tɔgɔ kɔni ma ye gafe kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ ɲɛfɔli ma kɛ u ye ka dalu d'u ma min bi a jira k'a fɔ ko a tɔgɔ kan ka bɔ a la k'u taara n'a ko ye sariya ɲɛkɔrɔ ko yanni k'a to sariya ka jaabi jɔnjɔn di k'a ko kiritigɛ k'ale sen tɛ kunnafoni baara la a ye min fana k'u kan ko lamɛn.
Comme il va Kalama, on est élu là Kata Akila, non ça va. Maintenant, décret signera Assimi fait, où il y a Irakafoko Basiki Touré, no et né Toromangante Kayala, parce que pour enquête de moralité qui era élection qu'elle est fait. Enquête de moralité m'do amake kakon élection yede. Élection qu'elle est fait. Enquête de moralité qui era Kaforako ne Basiki Touré, ne Timo Odjeli. Maintenant, organisation fait ou Kata ces maisons là, président Mabandou Dante, Bella Djalengula Kakonyaini, pour que autorité au Kanya Fayana don Basiki Bora la Komikama, au Kase Kanyafo. Parce que dans son nomination do au Kanoron Doni, au Kumakanoron, même au talent voté que tout cas voix nous va faire on dit que là pour invalider vraiment faut Nyafoli Kakola. Maintenant, au Nyafoli, Shugel de Afo, au président à discrétion qu'on a là. Parce que au début, président n'a style le on ne parle pas de loi charia et forêt, président n'a style. Donc, ni mouillé président dia, au début, selon Shugel, elle n'a soro, au théasimi réaclinai. Donc, mouillé nanan toro koseve, kafo, ko, nkanga, seven fura blanc, nambo, ou le ko carte de précis, kabara in bla folo, au tidore, le 22 avril tamani, Shugel tombé, sente mou nyama, abora ki jo, ay kuma chama fo, mumba ira ka fo, ni ya ne ka décret ma se ka signé, c'est que ne mo no lendi, ay kuma chama fo, mume dangari kenga diya la tegela, mume dangari kenga ramadan la, mume dangari ken dambela, mume dangari ke nsigi to yɛrɛ la nsigi ɲɔgɔn cɛ ma donc o ye waliya ye waliya min man ɲi a y'a kɛ kun kama ale Shugel yɛrɛ de b'o dɔn tigitigi donc moi j'ai décidé k'an ka carte de presse bila ani ka démissionner ka bɔ ASEP président la ka bɔ comité des experts président la maison de la presse la ani ka bɔ mes commission fɛn o fɛn na ka bɔ a la et puis mes plateforme fɛn fɛn sanfɛ n'o ye kunnafoni dilaw ka plateforme ye me retirer ka bɔ o bɛɛ la fo ka taa fɔ ne tun ye requête dɔ ladon devant la Cour suprême, la section administrative, Kaira Kafo, Asimika décret excès de pouvoir d'eau, Damatemedo, donc, nous au requête minado, au jugement de Kanga Boluda, Cour suprême, nous au jugement Kera, Kaika Fo, excès de pouvoir de Kera Basilikila, Basilikanga Blaka droit au Kononala, au Are au Cabo, problème tala, Mbiseka Sekin Kananga tarde presita, mais non maquette en togola, jamais, Meta Barakouranini, nebe bo journaliste la, parce que Shugel ne ira Togomina, Kaira Kafoni Mogonogoli, t'es journaliste, c'est pourquoi il a décidé Kabo, Kabenino Rati. Tali ke tabtal pulaku shifun koni mishi shekin jate ko di mogo mamunu borusi yorla kasabu ke kele kana Bamako yarno seli hukumu konana o wala ngoni jara kusebe ma ko fole nunye anga madame Cissé asuma u barika nyefolu lame association fla sabari jara bi kan donke kafra tabatal pulaku ka no yirwere pulaku ye ani pinal ful wodebe donc onde jera kan franyo wonka kana tabatal pulaku voir ananga nyemogo donc angu ngamena comme d'habitude sans wo sameni ke depuis déplacer unana mi si den shegin de sorola anyere nana ni ay onana ni sitin ka dobere tede flow ni dogono de faralendo nyogon kan angon bayira jama bela ko flow ni dogono be fala be bala amana ke chugo amana gela chugo ande nyogon safuni ande nyogon ji donc ni koy mun flene ka be ban dondo la be ban o la nana ni sutina ka clan dogono ni flow ni nyogon che ango be kelenyi wa amba fe beka onga exemple nyogon de ta ninde be jamana en basigi ambi ka fem ke amba ke pour que jamana basigi aya di city shegin de yasoro nyamana yanno fen 30 metres la yanno flow ni dogono de jerano 20 diruma ya saba diruma yanno do dira senu do dira zantigila do dira kasela antentembugu do dira kalabankura do dira muntugula donc a dira ulu bedema demsenu tola yoro min be wule considérer des enfants ulu koni sukura soro min ba to demsenu baska nyana joni kulungo kedno chugumina anka demsenu ni musu ni dima o tola ministre so ulu de ko bela jide sikisinga shaka makasa ale ministre so nyama do anka la main Amsega mi fofolo oyega fo féministe des enfants oye ministère de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille ka chakeda krengrene do folo mi sigira singa wakati ni nani demsenu tifena kasega minajeke uye kasega wala ka bo uyerela kalan sirala donia sirala ni farkolo minaje sirala o hukumu konnana kene badobe ama fo mi ma ko parc d'attraction o parc d'attraction plus ne fen numbe o de konnana
nga o fana kɔnɔna na an ye guaba dɔ jɔ an filɛ o guaba de kɔnɔ o guaba de ye grand hangari donc ɲɛnajɛfɛnw de fana bɛ yan mobili fitininw denmisɛnninw bɛ don a kɔnɔ a bɛ yala yala n'u ye fɛn wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ munumunu ka yɛlɛ n'u ye sanfɛ avion tɛ avion ladege tɛ mais a bɛ fani kɔni ladege ni mɔgɔ ye o ni ɲɛnajɛfɛn caman donc an bɛ se k'a fɔ kɛnɛ don min nana fara kɛnɛ wɛrɛw kan minnu b'an bolo denmisɛnninw ɲɛnajɛli ani denmisɛnninw walawalali kama u ka wagati lafiyalenw na musaka ye 200,000 ani 27 ani dɔɔni a bɛɛ bɔra gouvernement de kun an b'a fɔ fɛn min na ko budget spécial d'investissement baara yɛrɛ daminɛna a bɛ san damadɔni bɔ nka ala y'a banni nɔgɔya ɲina. nin ye tiledu don kibaru ka mɔgɔ bisimilali waati ye. a tɔgɔ ko Mustafa Kulibali sɔrɔ ko dɔ ma ba min bɛ wele ko inspecteur des services économiques et contrôleur financier o dɔ don ani a masalala min bɛ tali kɛ taxe de développement régional et local taabolo kan ani cɛ ɲare masalala an ka lamɛn. ani ɲakuma a b'a ni ɲakuma monsieur Kulibali i bɛ se ka ɲɛfɔli k'a ye TDRL ye mun de ye n'o ye taxe de développement régional et local ye. bon TDRL yani nga nda do a ɲɛfɔli la n tun fɛ ka a ɲɛfɔ fɔlɔ a yɛrɛ bi a b'a a sun ta yɔrɔ min na fɔlɔ parce que n'i y'a jateminɛ jamana in kɔnɔ an bɛ baara o baara kɛ surtout musakako domaine kɔnɔ i b'a sɔrɔ sariya dɔ de b'a lase fɔlɔ maintenant sariya min b'a se a fɔ sariya ma ko loi 062 min taara 2018 donc o sariya kisɛ fana talen don sariya kisɛ wɛrɛ la min taara 2018 n'o b'a jira ko an ka collectivités communes ni cercles ni régions k'u bɛ se ka u ka marakafo boli u yɛrɛ sagoya la sariya cadre kɔnɔ o fana bɛ taa tuguni fo an ka constitution fana kɔnɔ n'o ye an ka sariya sunba ye o article min bɛ article 97-98 o fana bɛ kuma a fɛn kan donc o kelen de bɛ kuma an ka taxe ninnu caman kan surtout TDRL yɛrɛ n'an bɛ k'o min kuma fɔ sisan TDRL a tɔgɔ ko taxe de développement régional et local mais an ka laadala fɔli la an b'a fɔ ko nisɔngɔ pourquoi parce que fɔlɔ la nisɔngɔ kun bɛɛ tun b'a sara diyagoya mais démocratie nanen ani réforme minnu nana a tɔgɔ yɛlɛmana ka tɔgɔ kɛ nin de ye en même temps ka tila ka nɔgɔya caman don a la tuguni min kama mɔgɔw bolo ko nisɔngɔ tɛ sara bilen walima k'a ko banna a ko bɛ yen halisa mais nɔgɔya caman de donna a la o de y'a to mɔgɔw caman bɛ ka ɲinɛ a kɔ sisan a bɛ fɔ ale la ko nisɔngɔ. yala musakako ta fanfɛla la joli de ka ɲi ka sara. bon ale wari da kelen t'a la parce que a bɛ dépend sigida bɛɛ n'i ka sɔrɔ la ani aw ka bɛnkan na parce que aw ka commune de kɔnɔ commune conseil communal bɛ se k'a lajɛ sisan aw ka sigida la sɔrɔ hakɛ jumɛn na mɔgɔw ka sɔrɔ ta bɛ cogo joli tɛ digi mɔgɔw la n'u bɛ se ka caman sɔrɔ donc commune bɛ ten cercle bɛ ten o de b'a to u bɛ a montant fixé san o san donc c'est pourquoi i b'a ye commune bɛɛ ta tɛ kelen ye duguba kɔnɔ commune ni brousse kɔnɔ commune ta tɛ kelen ye en même temps a montant fana bɛ taa 240 ka taa fo 400-600 la yɔrɔ dɔw la a bɛ dépend quoi. yala mɔgɔ jumɛn de ka ɲi ka TDRL sara. bon TDRL in a bɛ n'a fɔ TDRL in yɛrɛ taxe de fɔlɔ n'i ko taxe o ye diyagoya de ye bɛɛ mɔgɔ kan ka min sara mais mɔgɔ damadɔ bɔlen don a la sariya yɛrɛ fɛ o mɔgɔ damadɔ ye jumɛn ye o ye mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ minnu si ye san 60 tɛmɛ olu man kan sara bon muso min fana bɛ yen n'a ye bange kɛ ka tɛmɛ bange 4 kan o fana man kan sara en même temps sɛgɛnbaatɔ minnu bɛ yen nɔ misikinaw kɔlibagatɔ minnu bɛ sigida la olu fana man kan sara an ka finitigiw fana sɔrɔso tenitigi ninnu olu fana man kan sara en même temps an ka ekɔlidenw duguma ekɔlidenw ani sanfɛ ekɔlidenw n'an b'a fɔ o ma ko élèves ani étudiants olu fana t'a sara ani lasigiden minnu b'an ka jamana kɔnɔ ma jamana wɛrɛ lasigiden minnu bɛ Mali kɔnɔ olu fana man kan sara donc je pense que o mɔgɔ damadɔ de fɔlen don sariya fɛ minnu man kan sara sinon n'o bɔra la bɛɛ kan ka sara parce que diyagoya don. kuma kuncɛ kuma la monsieur Kulibali. bon kuma kuncɛ kuma na ne nisɔndiyalen don dɔrɔn du fait que aw yɛrɛ ni hakilila sɔrɔ bi kana ɲininkali kɛ ni fɛn in ka kɛrɛnkɛrɛnla la parce que ne yɛrɛ an ka baro caman kɔnɔ an m'a jateminɛ k'a fɔ mɔgɔ caman t'a dɔn mɔgɔ caman n'i y'u ɲininka u b'a fɔ ko nisɔngɔ ko tɛ sen na bilen effectivement nisɔngɔ bɛ yen mais a cogo de yɛlɛmana dɔɔni parce que sariya minnu taara ka ko dɔgɔya ka nɔgɔya don a la o de y'a to mɔgɔw ɲinɛna kɔ dɔɔni sinon fɔlɔ la diyagoya bilen don bɛɛ kuma mais bi nɔgɔya min donna mɔgɔ caman ɲinɛna kɔ k'a bɛ sara caman fana bɛ to ka ɲagami fana ni taxe wɛrɛ minnu bɛ sara i n'a fɔ salaire ta ninnu ani vignette ani fɛn wɛrɛ mɔgɔw b'a ɲagami o la n'olu tɛ kelen
olu bɛɛ kɔfɛ nin fana diyagoya bilen mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan fo n'a kɛra sariya minnu fɔ sisan ni olu mɔgɔw bɔ a la sinon n'o tɛ bɛɛ kan ka sara vraiment ne nisɔndiyalen don min a ɲini aw fɛ aw ka nin hakilina ye nin communication in caya kosɛbɛ ka se ka mɔgɔw kunnafoni parce que mɔgɔ caman t'a dɔn donc ni mɔgɔ y'a dɔn a bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔ bɛ t'u ka nisɔngɔ sara mairie la a b'a to an ka mairie fana bɛ se ka baara kɛ an b'i fo n yɛrɛ b'a fo tabarakala lamɛnbagaw fana bɛ fo aw ka lamɛnni kosɔn baara bɛ sonsoro bi kumaso kɔnɔ Andre Traoré Etienne Ɲare ye kunnafoniw fara ɲɔgɔn kan dɛmɛ kɛra haliseli kɛ jɛkulu ma bɛɛ lajɛlen fɛ Kassim Traoré jɔyɔrɔ ka bon dɔn kayɔrɔ sabatili la kosɛbɛ Sori Sise Morikɛ ale ni Amara Kone kun bɛ suya kɔlɛ la an b'a fɔ ko Ala ka so hɛrɛ caya